All right. Hi, good evening, Noelia. Thanks for being in today's class. I'm going to start this with you. All right. Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, so let's begin. As you know, we have a new unit. Actually, we started that unit yesterday, practicing a little bit, right, with past, simple past, with be, but with other verbs as well. But in the group classes, we have to do that in order, right? So we're going to start today with prepositions of location. That is the first lesson that we have. We're going to also talk about was and where. And Friday, which is going to be like the last class to cover this one, I think we have also Monday. But if it's today, okay, if it's Friday, the last one, is going to be Friday, the day in which we're going to cover simple past with other verbs. Okay, so today let's begin with prepositions of location. This one is going to be just for speaking, all right? And you're going to do something, please. I need you to do something, Noelia and Larisa, ¿ya? Quiero que hagan algo, voy a explicarse en español, para saber si queda claro. Sé que para algunas va a ser bastante sencillo, pero tiene que ser así para todas. Lo que van a hacer es prendiendo su cámara, ya hace tiempo que no lo hacemos, prendiendo su cámara van a mostrarme cosas como esta, por ejemplo. Miren, esa es una preposición de ubicación, ¿no? Dice next to, beside, junto a. Ya y me van a mostrar los objetos ustedes y me van a dar el ejemplo en inglés, ¿ya? Esta lección como tal solamente va a ser hablando. Ya, solamente vamos a hablar acá. La parte escrita la van a hacer en Pearson directamente con los ejercicios y todo lo necesario. Pero ahora yo quiero que hagan, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Yo tengo acá, ese es mi celular, ¿no? Y acá tengo un mouse. Entonces me van a ir mostrando junto a junto, lado a lado, si es que esa es la ubicación de la palabra, la preposición buscada, si es que está detrás, tiene que mostrarme que está detrás, ¿ya? Es un poco, quizá para algunos hasta infantil, ¿ya? Pero quiero que quede claro, ¿no? Y que se entienda bien cada una de esas proposiciones. Ya con esa aclaración, vamos a empezar entonces. Y nuevamente, bueno, después les voy a mostrar algo para que sea para todos, esperando que entren las demás personas, pero hasta mientras empiezo con ustedes. ¿Ok? Pasamos entonces al inglés. Prepositions of location. You have a lot of prepositions, okay? You have prepositions of time, prepositions of place, prepositions of location, all right? And that's what we're going to learn today, location. Let's read the definition, please. Larissa, read the definition, please. Preposition of location are words that we use with objects or people to tell where they are located. Thank you very much. Now that we're going to be learning past, ahora que vamos a empezar a aprender pasado también, vamos a empezar a ver esto de acá, Larissa, justamente esta palabrita, porque vamos a empezar a ver regular verbs, ¿no? Eso va a ser tal vez el viernes, pero vamos entonces a poner cada vez más énfasis en estas palabras. Por ejemplo, locate sería la forma base, ¿no? Hasta ahí nada más, locate, pero con la D se vuelve participio, una forma entre comillas pasiva o de pasado. Are located, right? Locate es el verbo en la forma base y si termina en una consonante fuerte, tiene que sonar la ED más clarito. Located. All right, so one more time, please, Larissa, read this word. Locate. Locate es solamente pues, como si fuera forma base, pero es como si no hubiera la ED ahí. ¿Cómo sería con la ED también? Located. Located, exactly. Locate es como si fuera hasta la E nada más. Con la D más tiene que notarse la E. Located. Ya, una vez más, Larissa, vamos a la conversación. Lee como si fuera forma base, locate, y después con la ED. Located. Okay. Locate, located. Locate and located. Great. Thank you very much. Good. So that's very important, all right? You're going to be learning words with ED. I was doing that with you, Noelia, and we were practicing, right, with ED. Kiss, kissed, like, liked. But if you have a T, if you have a strong consonant, you have to make the ED more noticeable, right? Located, wanted, permitted, right? That T
it's more noticeable. So good. Prepositions of locations are words, right, that we use with objects or people. That's very important, okay? Not only with objects, not only with people, with both, to tell where they are located, right? Very simple, para ubicarlas, para saber dónde están. This is the first one, right? And the example is the following. Noelia, please read the example. Next to / beside. The blue circle is next to beside the red square. Thank you very much. Correct. You have to choose one of them because they mean the same. Tienen que escoger uno porque significan lo mismo, ¿no? Ahora, tienen que hacerlo tal como está acá. Un error común es que quieren decir beside to, porque en español se dice junto a, ¿ya? Pero solamente next tiene la preposición to. Beside no la tiene. Entonces, dicen, the blue circle is next to the red square, una opción, o la otra, the blue circle is beside the red square, right? Beside, next to. They are the same, right? And this is what this means, right? The blue circle is beside the red square. Now, let's start working with some examples. Again, it's just to be sure that everything is clear. You're going to grab two objects. Pueden agarrar los mismos objetos, por lo menos traten de variar unos 2 o 3 objetos que tengan por ahí, ¿ya? Y me los van a mostrar usando esas preposiciones. Okay, let's do it. I did mine, right? And it was my cell phone, right? My cell phone is next to the mouse, right? My cell phone is next to the mouse. Just that. Let's go with you, Larissa. Any objects that you have, show it to me because I want to have that image that you have this preposition clear. Teacher, what is the difference between next to and beside? They are the same. Son lo mismo. No como les decía hace rato, deciden cuál elegir. Son exactamente lo mismo. Okay. My glasses is next to my cell phone. Okay, good. Just one little detail. My glasses are, right? Because they are plural. Oh. Good. Okay. Very good. Thank you, Larissa. Correct. My glasses are next to my cell phone. And now your turn, please, Noelia. Thank you very much, Larissa. I could say next to or beside. Yes, both are the same. Both are like synonyms. So it doesn't matter which one you use. Both mean the same. Okay? Choose one. My calculator is next to my pencil. There you go. There you go. Thank you very much. Good. Nuevamente, ustedes deciden si decir next to o beside, porque en este contexto significan lo mismo, ¿ya? En otros contextos, beside puede significar otra cosa. Por ejemplo, además, como se dice besides, ¿ya? Y next to puede ser usado de otras maneras, sin la preposición necesariamente. Pero en este contexto, si lo usan en esta forma, ambas palabras, ambas expresiones significan lo mismo, ¿ya? Next to, beside, junto a, al lado de. Ambas pueden traducirse de esa manera, all right? So good. You have those examples. Very well. We're going to keep going. Vamos a seguir yendo. Como les dije, esto es como una lección que nos da un elemento extra, pero no es lo primordial. Por eso esto va a ser práctica de speaking. Y ya que estás aquí, Camila, lo que vamos a hacer, trata de buscar unos objetos que tengas cerca tuyo, porque vas a prender la cámara, y en el siguiente, en este ya no, en el siguiente vas a prender la cámara y me vas a mostrar. Por ejemplo, la preposición que vamos a ver a continuación es la siguiente. Todavía no hemos visto los ejemplos, pero dice under, ¿ya? Entonces vamos a explicar eso y tú en la cámara me tienes que mostrar que tal objeto está ubicado en tal lugar en relación al otro objeto, ¿ya? Para que quede claro con un ejemplo, como lo hicimos hace rato. Aquí tenemos más ejemplos.
right? These are examples with next to or beside. Let's read this to practice, please. The first two examples, Camila, let's read those examples, please. Are you there, Camila? Okay, let's go with you again then, please, Larissa. Let's read examples 1 and 2. Alma is next to Angelica. The chair is beside the table. Thank you very much. And examples 3 and 4, please. Noelia? The computer is next to me. I am beside the car. Thank you very much. Right, so the only thing that you need is an object or a person plus be. And remember, be has to be conjugated, right? Is, are, it depends on the object. Then next to or beside, and then an object. So we already practiced with that one. I think it's clear. If you have any questions about beside or next to, let me know. But again, you only need two objects and the verb to be, right? Only two objects and the verb to be. The computer is next to the desk. I don't know. Peter is next to Mary. And the book is next to, I don't know, whatever, right? The laptop. So two objects, two people, and the verb to be. That's it. Let's go to the next preposition, and this is under. Okay, from now on, ya, vamos a tratar de hacerlo solamente en inglés para ver si se entiende, solamente siguiendo la imagen. Let's do it. This is under, right? Under. Let's read this, please. I don't know if you're there now or if you can hear me, Camila. Read this example, please, Camila. I think you're having some problems with your connection. Okay, let's do it, please, Camila. Okay, teacher. No la escuché muy bien. Don't worry. Yes, read this example, please. Only read this example. The blue. Yeah. The blue circle is under the red square. Okay, thank you very much, Camila. Good. So the blue circle, right? We have the blue circle, this one. And just in case, okay, I want this to be clear. That blue circle is under, right? Under what? The red square in this case. Okay, let me change the color over here. There you go. All right, and this is the red square. Okay, so this is the blue circle and the red square. Under. Very easy, right? I'm going to use, I think, the same objects. Let me see. Perhaps different ones, okay? So that I can do this in a different way. I'm going to grab some other objects. And again, I'm going to show you the same way you can show me, sorry, the same way you can show me with other objects. So in this case, I'm going to use these two objects, all right? You can call this like a mug. This is a mug. And this is going to be a city, right? And you can do it like this. So I can say the city, right? This is the city. The city is under the mug. Or if you don't want to overcomplicate, you can say the cup if you want. Or you can do the opposite, right? And you can say that the city is under, oh, sorry, the mug is under the city, right? Just like that. So under. Let's play with that. Let's start with you, please, this time, Noelia. Give me examples, please. Turn on your camera and show me one example using under. Okay, my lipstick is under my calculator. Okay, thank you very much, Noelia. Very good, right? My lipstick is under my calculator. What about you, Larissa? Let's give one example in the same way you did before, please.
Mm, my headphones are under the glass The glass? of Okay. water. Very good. Thank you. Great. So your earphones, your earset, right, is under the glass of water. Very good. Let's go with you now, Camila. If you can turn on your camera and give me one example with under, please. Okay, mi cámara sale negra, pero está prendida. Tal vez, no sé, revisarlo. Lo que pasa a veces es que algunas laptops, no sé si estás con laptop. Sí, Si estoy estás con con la... laptop, hay a veces un segurito que tienen arribita de la cámara que se abre y se cierra. No sé si tendré eso lo tuyo. ¿El mío No, tiene? es normal, no, es solamente el redondito y la cam. Qué raro. Dale un vistazo después, ya. Hasta mientras solamente hablando entonces, Camila, pero trata de darle una regla. ¿Ya? Okay. Okay, so just give me one example. Give me one example using under, please, Camila. Ya, solamente Okay. hablando así mientras. Ajá. A ver, cell phone, del cell phone, the cell phone is under the pencil. Okay, you can say that one. And I can give that. I don't have, just give me a second. I don't have a pencil. All right, we're going to imagine this is a pencil, but it's right. Yes, that's correct. So you can say the cell phone, right? It's under the pencil, right? In a certain way or like that. So good. Okay. It's correct. Thank you. So it's easy, right? Under, and now that you gave me your examples, ahora que me dieron sus ejemplos, sabemos que simplemente significa debajo, ¿no? Debajo de. Pero ese de a veces no, en realidad no se lo escribe en inglés. ¿Ya? Debajo de esto, debajo del otro. Pero directamente dicen under, y luego el objeto con el artículo, el, por ejemplo. Okay, but that's good. Under. And we have some other examples here. These are the examples. Let's read again, just to practice, to have some other vocabulary. The first one is going to be for you, please, Noelia. Let's read the first two examples, please. The shoes are under the bed. The chair is under the table. Thank you very much. And the last two are going to be for you, please, Larissa, 3 and 4. The toys are under the desk. Those people are under the bridge. That's people. So those, it was it, and this is going to be bridge, the bridge. Bridge. Oh. Okay, thank you very much. Great. So those people, right, are under the bridge. It means esas personas están debajo del puente, ¿no? O debajo del puente. Y entonces, under. Ya, ahora en el siguiente vamos a añadir algo más. Vamos a ver primero la preposición. Obviamente, después vamos a decir la posible traducción, pero primero solamente así. Pero yo voy a pasar los ejemplos, ¿ya? Y en la primera parte vean la imagen, después sin ver la imagen en la pantalla, ustedes van a mostrar el ejemplo, ¿ya? Para ver si está claro. Let's go to the next part. The next one, this is going to be a little bit harder. Ya esto te lo va a hacer un poco difícil. Vamos a ver si se lo puede hacer. Between, right? Between. So this is a little bit special, right? I'm going to read this one. The blue circle is between, right? So this is the blue circle. Let me change the color. The blue circle, right? It's between the red squares, right? And those are the red squares. So this time you need more objects, all right? More objects. The blue circle is between, you can say, for example, the blue circle is between this object and this other object. So you can tell them separately. Like, I think it's in the example. Let me check. Let's go to the examples. We're going to see what we have here. Okay, good. Yes.
In the examples, it's going to be a little bit clearer. Before you giving me the example, let's work with this. So the first two are going to be for you, please, Camila. Read examples 1 and 2, please. Okay, teacher. She is between the table and the chair. Your car is between the house and my car. Ok, this one, el primero estaba mucho mejor. La parte del stress va a ser en la última parte. Between. Between. Ajá, good. Ajá. Y este, chair. Chair. Good. Thank you, Camila. Good. So, between, right? She is between the table and the chair, right? Your car is between the house and my car. Okay, so between. As you can see, you need more objects or more people if you want. Number 3 and 4 are going to be for you, please, Noelia. 3 and 4, please. The laptop is between my books and the wall. His cell phone is between John and his girlfriend. Okay, thank you very much. Good. Now, I know this is going to be harder, all right, but we're going to try to do it. I'm going to try to do it first. You know, I have my objects over here. I'm going to try to grab 3 different objects, right, like this. So I have those 2, and this is going to be the third one, right? That's the third one. I don't know if you can see. So that's my mug. That's the cell phone. You don't see it very well. And that's the mouse. So I can see my cell phone, right? And I can say my cell phone is between, right, my mug and my mouse, right? My cell phone is between my mug and my mouse. All right. Again, I know that it's a little bit harder to do it, but let's try to do it. Try to grab some small objects and give me an example using between, showing me that on the camera. Let's start with you, please, Larissa. Let's try to do it. Let's only try to do it. How I say estuche? Case? Case, it can be pencil case or just a case. Okay, my cell phone is between the case and the other case. Okay, good. Thank you very much, Larissa. Great. The case or this case and the other case, but it's good that you're calling that one with other. It's a very good usage of the word. Thank you. Noelia, let's continue with you, please. The same idea. Let's use between, showing the example on the camera, please. Okay, this lipstick is between my pencil and my calculator. All right, thank you very much. So the lipstick is between, one more time, what were the objects? Your calculator, and what was the other one? Pencil. The pencil. Okay, thank you very much. Good. And let's try with you, Camila. Give me one example with between, please. Okay. ¿Cómo se dice perfume? Perfume. You can say perfume. Perfume. A ver, the perfume is between, ¿era, teacher? Between. Esa T es un poquito más como que notoria. Between. Between. Perfume is between
De, ¿cómo se dice billetera, teacher? Wallet, the wallet. The wallet, wallet. Ajá. The perfume is between the wallet. But if you analyze that one, y entonces ya que estás terminando, hay que analizar eso. Between, no, y ya que hay dificultades ahí, significa entre, ¿no? A menos que hayas abierto la billetera tal vez, pero sería un poco. Trata de usar un objeto más. Necesitas mencionar dos objetos para decir que el perfume está entre tal cosa y tal cosa, Camila. ¿Cómo se dice? Control, control, You can say the remote, remote, remote. ajá, remote, como remoto, ¿no? Remote. The perfume is between the wallet and remote. And the remote, ¿no? Y el And control the and the remote. remote. Okay, thank you very much, Camila. So, analyzing your example, analizando lo que me dijiste, entonces tienes que pensar siempre al usar between, que hay un objeto que está entre otros dos objetos, ¿no? Te decía, ¿no? Entonces la posibilidad de que, a menos que me estés hablando que esté entre la billetera, pero que esté abierta, pero tampoco sería correcto decir entre de esa manera, ¿no? Porque no encaja muy bien esa lógica, ¿no? Entonces, mejor usar dos objetos. Si son los mismos objetos, podrías mencionar una sola vez, pero en plural, ¿no? Podrías decir, por ejemplo, el auto está entre las dos casas o entre las casas, ¿no? Una vez mencionamos, pero decimos casas. Pero si mencionamos dos veces el objeto, por ejemplo, como lo estaba haciendo Larisa, ya con case, en lugar de decir plural, también podríamos decir between. Y podría dar características de esos estuches. Between the brown case, ¿no? Entre el estuche que es café, entre comillas, and the pink case, ¿no? Y el estuche rosado, digamos. Entonces, se podría hacer de las dos maneras. Podría decir, is between the cases, está entre los estuches, o it's between the brown case and the pink case. Depende de ustedes, ¿no? Pero tiene que ser en este caso especial, solamente pasa con between, que sea plural, ¿ya? Para decir que algo está entre esos dos objetos. Great. Let's go now to the next part. This is behind, right? Behind, as you can see over there. The blue circle is behind the red square, right? This is the blue circle, sorry. You have it over there, right? The blue circle is behind, My emotional stability is behind me. So this one, Noelia, you have your microphone on. So this one is going to be this, all right? So the blue circle is behind the red square, okay? So again, you can grab any objects that you have, right? Again, I'm grabbing my cell phone and I can say that the mouse is behind, right? It's behind my cell phone, right? The mouse is behind my cell phone. Or you can say the opposite, and you can grab the mouse over there and you can say the cell phone, right? It's behind the mouse, right? The cell phone is behind the mouse. And you can give that example with small objects, with big objects, with people also, right? Pueden dar con objetos grandes, pequeños, no importa, también con personas. You can say Peter is behind John. Peter is behind John. With that idea, let's read these examples to begin with. The first two are going to be for you, please, Larissa. Number 1 and number 2, please. The chair is behind me. The car is behind the house. Thank you very much. One common mistake, un error común, es que dicen behind of me. Okay, but that's incorrect. Ya no decimos así. Only behind me, behind the house. All right, so good. And the next one is going to be for you, please. Camila, let's read this one with you. Number 3 and 4, please. Okay, teacher. The books are behind the computer. She is
She's behind him. Okay, let's repeat this word. Vamos a repetir esa palabrita, Camila. Behind. 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 Okay, thank you very much. So behind. And I'm going to show you once again the picture. This is the picture, right? The blue circle is behind the red square. So with that example, I already gave you mine, right? I said the mouse is behind the cell phone, right? Behind the cell phone. Let's do the same again, just for practicing and just because this is only going to be speaking, and I want you to prep your object to practice like that. Okay, Noelia, this time let's begin with you, please. Give me one example with behind, showing me some of your objects, please. Okay, the phone is behind the book. Okay, thank you very much. The phone is behind the book. Great. Larissa, let's continue with you. One example using behind, please, and showing me that. I can say the curtains are behind me. Yes, very good. Great. Very good. Yes, the curtains, just the stress, el estrés un poquito en la primera parte. The curtains are behind The me. curtains. Okay, the curtains. Como es una U, eso suena un poco más como A, the curtains. All right. One more time, please, Larissa. The curtains are behind. Are behind me. Okay, thank you very much, Larissa. Great. And you can use your surroundings, right? Pueden usar sus alrededores si quieren. In my case, well, it's blurred, no se nota muy bien mi alrededor, pero pueden hacerlo, ¿ya? Pueden usar sus alrededores si quieren, ¿no? Me muestran una parte de su cuarto, su casa y dicen, ¿no? Eso está junto a esto en los anteriores ejemplos, por ejemplo, ¿no? O yo podría decir, tengo ahí ciertos objetos, ¿no? Y eso está detrás de mí. Pueden hacerlo. I'm going to go with you now, Camila. Camila, give me one example with behind, please. What, teacher? Yes, give me one example using behind. Un ejemplo con behind. Yes, correct. The shoes. The shoes is behind. ¿Cómo se dice? Tacho, teacher, de ropa. It depends. You can say container, contenedor podría decir. The container. No. Yeah. The shoes is behind the container. Okay, the container. Just one little detail, un pequeño detalle. Como dices the shoes es plural, entonces no is, sino are. ¿No? The shoes are behind the container. One more time, please, Camila. The shoes are behind the container. Okay, thank you very much. Okay. So, if it's clear, no, si está claro, entonces behind, detrás de. Nuevamente, mi recomendación. En español se traduce detrás de, pero no decimos ese de en inglés, igual que en el caso anterior, igual que en beside, ¿recuerdan? En español es de otra manera. Y un error común es querer decir, the chair is behind of me, ¿no? Lo que ya les dije hace rato. Entonces, no usen ese de. Behind ya significa detrás de, ya automáticamente. That was behind. We're about to finish. Ya nos falta mucho para terminar. Here you have three options. Aquí tienen tres opciones nuevamente, pero depende de ustedes. En este caso, y si lo usan de esta manera, los tres significan lo mismo. Obviamente en otro contexto significan cosas distintas. Ya near puede significar una cosa, close también, como verbo también, ¿verdad? Y by, una preposición que puede significar muchas otras cosas y es más común usarlo con su otro significado. Pero acá
Los tres significan esto que ven en la imagen. Okay, and it's this one over here. So, the blue circle is near, close to. ¿Ya? La diferencia con el anterior. Si yo digo next to, esto es next to. El primero que hemos visto. Pero si digo uno de estos, es más o menos así. Yeah? It's near, close to, by. And it can be here and there. All right. It doesn't have to be next to. No tiene que estar junto a. But it can be close. This is close to. This is close to, right? This is close to. This is close to. This is close to. All right. That's the difference. Esa es la diferencia. ¿Se están entendiendo bien? El next to tiene una condición, que es junto a. ¿Ya? Junto a mí. Tienes que estar aquí junto a mí. But this one, pero este de acá, near, by, close to, no tiene esa condición. Solamente la condición es que esté, y aquí les voy a decir directamente, cerca. ¿Ya? Puede ser cerca que esté al lado, puede ser cerca que esté un poco arriba, cerca que esté un poco abajo. It doesn't matter, all right? It has to be near, close, or by. The blue circle is by the red square. It's the same, all right? The meaning is the same. So let's practice with some examples over here. The first ones, let's change the color, right? I always use that color. So I don't know, this one, let's say. Larissa, this time let's begin with you, please, and let's read the first two examples. The telephone is near the desk. The office is close to my house. Thank you very much. Great. So again, be careful. Near, only near. No tiene otra proposición que near. Close, sí necesita este to. Close to my house. Con este significado. ¿Ya? Con este significado. Great. Number 3 and number 4. This time, this is for you, Noelia, please. That person is by the car. The pencils are near the computer. Thank you very much. And that's it. The 3 words mean the same. All right? Las tres significan lo mismo. Near, close, close to, by. They all mean the same. ¿No? Entonces, esas palabras mean, significar the same, lo mismo. Let's do it. And if I'm not wrong, let me check. I think we only have some other. That one. And yes, we only have one more and 2 that are going to be as reminders. Okay, so let's finish. Let's kind of finish with these last 2. Near, by, or close to. So let me give you the example, and you're going to give me the example because we already explained and read some of those examples. So again, I can say this one, right? The same objects I can use, and I can say the city is near the mug, right? Or I can say the mug is near or close to or by the city. They are close, they are near, they are not together, they are not next to, right? They are only close. They can be like that, but it's not the condition. Okay, so let's practice just to catch if you're able to understand the difference with these prepositions. This time I'm going to start with you, Larissa. Let's give an example, please, using near or close to or by, please. My glasses are near the case. The case? Very good. My glasses are near the case, right? No están junto, no están lado a lado, pero están cerca, ¿verdad? Great. Thank you, Larissa. That was good. Glasses and case. What about you, Noelia? Let's do the same, please. One example with near, close to, or by. Can I say the book is by my side?
Okay, by my side. It's one interesting way of saying. You can only say it's by me, but if you say by my side, you are kind of referring to the way and the position you have over there. So it's possible to say that. Okay, by my side. But let's be careful because sometimes when you say by my side, also means something different. But when you're talking about people, right? For example, if you say he is by my side, it doesn't mean that he's near you. It means that he's with you in the sense that he's supporting you. All right, so it can have a different meaning. In the case of objects, it's okay, but in the case of people, the meaning can be a little bit different. All right, good. Let's go with you, and if you have any questions, please, again, you can let me know and interrupt anytime you want. Camila, let's finish this up with you. Give me one example with one of these words, please, Camila. ¿Cómo se dice almohada, teacher? Pillow, pillow. Pillow. Uh-huh. Yeah. The pillow is near the book. Okay. All right. Yes, the pillow is near the book, right? La almohada está cerca del libro, right? Okay. Thank you, Camila. Great. Okay. Good. Ya, entonces, para estas prácticas, la siguiente, darle un vistazo a Camila. Va a ser importante poder poner la cámara, ya, para hacer como tú con tus compañeras y que pueda ver realmente si es que todo está claro, más que todo mostrando el ejemplo. Okay. Bueno, okay, good. Thank you. And we have only one more. All right, we have only one more. And it's going to be in front of. And it's easy, right? It's the same as the previous one. Lo mismo que el anterior, solamente que vamos a mencionar a los objetos en diferente orden, ¿no? Y vamos a poner énfasis en esta preposición. So you can do the same, right? You can say, and I don't know, I'm going to try to use then this one and this one, right? I can say the mug is in front of, right? It's in front of the cell phone, right? And that's the cell phone. So the mug is in front of the cell phone. Or I can say the cell phone, right, is in front of the mug, right? The mug. And that's it, okay? In front of. Or you can give me one example like this, and you can say the cell phone is in front of me, right? The cell phone is in front of me. Or the computer, the laptop is in front of me. So here you use in front of. Aquí sí usan esas preposiciones. In front of. Entonces tengan cuidado. Sé que es sencillo, pero aún hay errores comunes en personas que hablan muy bien el inglés y que están en cursos avanzados que siguen usando preposiciones donde no se usa. Por ejemplo acá, dicen near of a veces, porque quieren decir cerca de, pero no. O en estos, como les dije, behind of, dicen, pero no. ¿Ya? Solamente algunos tienen preposiciones y eso es lo que les estoy mostrando acá. Next to tiene su preposición. In front of tiene su preposición. So, in front of. Let's read some of the examples to practice and to have ideas with objects. The first two are for you, please, Noelia. Let's read 1 and 2. She is in front of my house. The car is in front of his house. Thank you very much. Good. And number 3 and 4, Camila, this is for you, please. Teacher, Are ¿me you- preguntó algo? Yes, yes, please, Camila. Number 3 and number 4. Let's read those two, please. Fui allá al baño. Okay, don't worry. ¿Cuál? 3, 4? Yes,
Yes, please. The children are in front of the park. The concert is in front of the stadium. Good. Just this word, esa palabrita nada más está muy bien. Stadium, right? Stadium. Good. So the children are in front of the park. The concert is in front of the stadium. Good. Y ahora, solamente para practicar, ya, incluso esas cositas, lo que me dijiste, está súper bien, Camila, no te preocupes. Obviamente, eso lo entiendo, pero vamos a empezar a usar inglés hasta para decir esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo me dirías, sabiendo que el pasado de ir, ¿no? Fui, es go y tenemos el pasado went, ¿no? ¿Cómo me dirías? No, nuevamente, sin vergüenzas ni nada de eso. ¿Cómo me dirías? Fui al baño. ¿Cómo me dirías eso? I went. Uh-huh. I went to the bathroom. To the bathroom, yes. Great. Ya entonces, si practicamos eso hasta las cositas sencillas, es mucho mejor, ya para que el inglés se quede. Great. Okay. Thank you, Camille. Good. So, you have that one, right? In front of. Now, again, it's similar to behind, ¿no? Es obviamente similar a detrás de, solamente que el enfoque es diferente. Pero para practicar nuevamente. Okay, let's do it. This is the last example. Es el último ejemplo en el que van a mostrar sus ejemplos con objetos. ¿Ya? Luego vamos a escribir porque vamos a ver el pasado. All right, so yes, we have the time. Let's begin with you, Noelia. Let's give one example using some objects with in front of, please. Can you repeat it? My Yes, internet is so low. Don't worry. Using the camera, right? Using some objects, give me one example with in front of, please. Okay, my case is in front of the book. Okay, thank you very much. Correct. The case or my case is in front of the book, this book, my book, right? Any of those works perfectly. Great. Larissa, the same. Please, one example with in front of. The pencil is in front of the case. Okay, thank you very much. And it can be like that, right? It can be in any position, right? It doesn't matter. Puede ser en cualquier posición, no importa, pero enfrente, ¿verdad? Great. Exactly. Thank you very much, Larissa. Good. And let's finish with you, Camila. Give me one example with in front of, please. Okay. She's in front of the... ¿Cómo se dice cocina? ¿Dice? Okay, the kitchen, right? The kitchen. The kitchen. So one more time, the complete sentence. She is in front of the kitchen. Okay, thank you very much. Good. Okay, it is correct. Entonces, enfrente de o frente a, ¿no? Ella está enfrente o frente a la cocina, right? She's in front of the kitchen. Oh, my pen is in front of the book, ¿no? Mi lapicero está frente al libro. Sencillo, ¿no? Entonces, no es difícil. Era mejor practicarse de esta manera porque obviamente hay que practicar con objetos, saber dónde ubicarlos y dónde se dice in front of, behind, ¿ya? Sé que nuevamente para algunos esto es sencillo, pero es importante, primero, que quede claro, que yo verifique que conocen y para que puedan reforzar vocabulario, porque nuevamente, sé que aunque conocen, muchos como confunden o usan preposiciones de mala manera, ¿ya? Entonces, no se olviden, no todos tienen sus preposiciones de, ¿ya? Near no tiene, by no tiene, then behind no tiene otra preposición. You have here between,
entre, eso tampoco en español, ¿no? Pero otras, debajo de a veces, tampoco usa ese de. And here, beside, tampoco tiene, ¿ya? Tomen en cuenta eso. And now to finish, para terminar, sin ejemplos, in and on, ¿no? Son muy comunes, pero obviamente para reforzar y recordar. That's going to be for you the first one, in. Read that one, please, Larissa. In. In. Inside of an object. Example, the blue circle is in the red square. Okay, thank you very much. Now, again, a reminder here, y ya un recordatorio acá. Es muy importante, nuevamente, estos son comunes, todos conocen, ustedes conocen muy bien in, on, ya, pero nuevamente a veces se lo usa de mala manera, ya. Literalmente, cuando no sea una cuestión que haga referencia a que están dentro de un lugar, no hay que usar in, ¿no? Hay momentos específicos, eso se los vio en temas anteriores, en cursos anteriores, pero en recordatorio, ¿no? In se suele usar o para lugares muy grandes, porque están dentro de ese lugar, por ejemplo, los parques, ya con un parque se dice in the park, ya. Pero para la calle, gramaticalmente, puede ser más correcto decir on the streets, ya, en la calle, porque están sobre la calle. No, no en la calle, porque la calle es fácil de ubicar, no es un lugar grande, ya. In the streets. On, ¿no? Es un poco distinto, leamos. También conocen, pero para hacer la comparación con algunos lugares. Let's read on. That's going to be for you, please, Noelia. Let's read that one, please. Inside of an object. No, let's read on. The one below, please. Okay. On the surface of something. Example, the blue circle is on the red square. Okay, thank you very much. So surface, right? Inside, dentro de, surface, la superficie. On the wall, for example, right? En la pared o sobre la pared. On the desk, sobre el escritorio. On the table, ¿no? Sobre la mesa. A menos que quieran decir in the table, porque la mesa tenga unos cajones, entre comillas, si tienen cajones una mesa, y esté dentro de la mesa literalmente. Y entonces, nuevamente, a pesar de ser común, hay aún varios errores que se cometen con on, in, pero simplemente recordatorio, como les dije. All right, that's it. These are the prepositions. This is just a complement. Ya es un complemento nada más. Ahora tenemos que ver lo que es el pasado y como les dije por lo menos hoy, lo que es was and were, que es el pasado del verbo to be, que ayer también estaba viendo con algunos de ustedes y con algunas otras personas, incluso ya pasado con otros verbos. If you want to practice more with prepositions, you have these links. Y si quieren practicar más, tienen esos links. Nuevamente, todo esto está a su disposición en la plataforma. Ya esta presentación también ya está. If you have any questions about prepositions, let me know. Ok, si tienen preguntas de preposiciones de ubicación más que todo. Si no, vamos a irnos al siguiente tema, que nuevamente es pasado. Entonces los muestro. Aquí en la lección 1 ya encuentran la presentación. Ya, en caso de que quieran practicar. Vamos a la siguiente parte entonces. And that's going to be simple past with be. All right, the simple past with be. Let's begin. And before doing that, I'm sorry, antes de hacer esto, les comparto también, esta es una nueva unidad, ¿no? Y obviamente tenemos un nuevo documento. Porque cada unidad representa un classwork distinto. Les comparto y entonces en el chat tienen acceso a este documento y lo que veamos ahora, vamos a practicarlo. ¿Está bien? Vamos entonces con la presentación. Simple past tense with be. The introduction. You're going to read the whole introduction, please. Larissa, read all the introduction, please. The simple
present tense of be has the following conjugations. I am, he, she, it is, we, you, they are. The simple past tense of be has the following conjugation. I, he, she, it was. We, you, they were. Thank you very much. So this is very important, right? It means that in present, right? In present, this is the conjugation, right? The conjugation. I am, he, she, it is, we, you, they are, right? That's very simple. But with the simple past, the conjugation is different. I, he, she, it was, right? I was, he was, she was, it was. But we, you, they were. Okay, so remember that one. I, he, she, it was, we, you, they were. Let's go to the next part. Important. Let's read this one, and this is going to be for you, please, Noelia. Again, read all the information, please. Remember to use only be, do not use other verbs. You can write sentences with be in the following situations. Name, Louis Smith. Age, 20 years old. Emotions, sad, happy. Location, in the park, at home. Social status, single, married. Needs, thirsty, hungry. Thank you very much, Noelia. So this is something important, y es muy importante. ¿Por qué? Ayer estaba platicando esto, creo, más a detalle con Larissa, si no me equivoco. Y le comentaba y les comento ahora, ¿no? Que cuando hablamos del simple past con el verbo to be, solamente usamos el verbo to be, ningún otro verbo. Ya, nuevamente, un error que existe es que quieren decir, por ejemplo, yo estaba estudiando, pero ese estudiando ya es otro verbo, y ese tiempo ya es otro tiempo, ya no es el simple past with be, eso ya es el pasado continuo. Ya, entonces, solo usar el verbo to be. Algunos se complican, pero nuevamente, como ayer estaba hablando con Larissa, vimos que se pueden hacer ejemplos en varias situaciones y en varios campos. Aquí son algunos. Para mencionar nombres, usas to be, sin otro verbo. Edad, to be, sin otro verbo. Emociones, sentimientos, to be, sin otro verbo. Ubicación, el verbo to be, sin ningún otro verbo. Social status, ¿no? El estado social o el estado de relación. El verbo to be, sin ningún otro verbo. Needs, ¿no? Necesidades. El verbo to be, sin ningún otro verbo. Y entonces tienen todos estos campos y otros más en los que pueden usar el verbo to be y solamente el verbo to be. Y ahí es lo que vamos a hacer ahora, nuevamente. ¿Ya? Es importante. Algunos tal vez ya conocen nuevamente, no están prestando mucha atención, pero nuevamente recuerden, no es con otro verbo, ¿ya? No otro verbo que no sea el verbo to be. ¿Ya? Entonces piensen más que todo en adjetivos tal vez si quieren. Eso es muy común. Yo estaba feliz, es una emoción, es un adjetivo. Yo estaba soltero, soltera. Es un estado de relación social, pero también es un adjetivo. ¿Ya? Incluso thirsty es otro adjetivo, es una necesidad. Entonces, a grandes rasgos se usa con adjetivos o con otros sustantivos. Yo tenía 20 años, ¿no? Cuando esto pasó y esto pasó. Entonces, como contexto, pero ahí se usa el verbo to be. Saben que con edad en español es tenía, pero en inglés no se usa el verbo tener, ¿no? Por eso aquí está en la lista de to be. Veamos cómo se comprende eso. Let's go to the next part. We're going to start with was, all right? Was. Camila, read that part, please, Camila. Read the introduction and the formula. Use was with I'm, he, she, it. In other words, was in the past of is.
Um, um, let's take a look at this example. Was sick. Okay, thank you very much, Camila. No, in other words, this is going to be look, ¿no? Take a look es como decir, dar un vistazo, ¿no? And let's significa vamos, tú y yo. Let's take a look. Démosle un vistazo, ¿ya? Demos un vistazo a estos ejemplos. Let's take a look at these examples, right? Repitamos esta expresión entonces, Camila. Let's take a look. Let's take a look. A look. Ah, look. Exactly. Y aquí esto dice was is, right? Was is the past. Es el pasado. Entonces was es el pasado de qué? De is and am. Okay, read that one once again, please. Was is the past of is and am. Okay. Was is the past? Of is and am. Mm. Was is the past of is and am? Am. Good. Very good. Thank you, Camila. Great. Okay. Was. Como ven acá, incluso la fórmula les dice solamente was. No hay otro verbo y en el complemento será otra cosa. Será un adjetivo. ¿Qué más puede ser? Un sustantivo como vimos. Ya, una referencia de tiempo, una referencia de lugar. ¿No? Como también se ha visto que se usa para ubicaciones. These are the examples. Let's read the examples, please. Noelia, read all the examples, please. Simple present would be, I am in the park, she is in the class, the car is small. Simple past would be, I was in the park, she was in the class, the car was small. Thank you very much. So let's work, please. Ya tienen el link en el chat. Nuevamente mi recordatorio antes de darles la instrucción. Solo el verbo to be, no otros verbos. No piensen en cosas como yo estaba estudiando es otro verbo. Yo estaba comiendo es otro verbo. Eso no. Solamente el verbo to be. Y recuerden, se puede usar para qué. Nombres, edad, emociones, necesidades, ubicaciones, lugares. ¿Ya? Tiene 5 posibilidades y dentro de esas 5 pueden variar mucho. Entonces pueden hacer muchas oraciones solo con el verbo to be, no otros verbos. Ya pueden usar adjetivos, sustantivos, ya, y referencias de lugar, pero no otros verbos. Ya nuevamente con esa aclaración, hagamos la práctica. Go to the file, please, Larissa, Noelia, Camila. Go to the file and write 3 sentences, okay? Write 3 sentences with was. Okay? Let's do it, please. Teacher, solo con was? Only was. Only was. All right, so we have 3 minutes. Let's do it, please, and we're going to check. There we have, sorry. All right, so 2 minutes, please.
All right. So let's take a look at what you got. Okay. Let me see. Remember, it was 3, right? 3 examples. I'm going to start with you, Camila. Read your examples, please. Read your 3 examples with was, pero recordemos nuevamente. Bueno, vamos a ver, leamos y vamos a ver qué pasó. She was playing in the park. Ay, teacher, creo que no era con el ing. Yes, exactly. Ajá. No teníamos que usar otro verbo, solamente el verbo to be, ¿no? Y esto ya no es el presente, el pasado simple, sino esto ya es pasado continuo. Y ahí es Sería otro tiempo. entonces, she was playing in the park. No se ningún otro verbo. Cuando es simple past, cuando es así simple past y se llama simple past, no puedes usar ningún otro verbo y en ningún otro tiempo y en ninguna otra conjugación. Ya entonces en realidad no tienes que usar play, ni con to, ni con ing, ni en pasado, ni en futuro, ni en nada. Solamente el verbo to be. ¿Ya por qué? Porque primero, si usas con ing, eso ya se llama otro tiempo, es el past continuous, pasado continuo. Si usas solamente play, está incorrecto gramaticalmente, ¿ya? Nunca va a estar bien si solamente dices was play. Si usas con ed, es otra estructura que se llama el pasivo. Es como decir yo fui jugada, ya yo fui engañada, por ejemplo. Ya entonces eso es pasivo, pero ya no es el pasado, el simple past. Entonces, Y, entonces sería she was in the park. ajá, exactamente. El verbo to be. Y como les dije antes, Camila, entonces nuevamente te doy recordatorio. Si quieres usar bien el verbo to be, tienes 5 opciones. Usas verbo to be con nombres, con lugares, con emociones, con estados sociales y con necesidades. ¿Ya? Aquí tienes 2 de lugar. Ya, leamos. Let's read, please, Camila. The next one. She was in the park. I was in the kitchen. He was his friends. Puse with, no sé si entraba el with. Ahí sí o sí tiene que entrar. Ajá, with. ¿Sí? Ajá. Ahora en el segundo, si te das cuenta, was es el presente de to be. Es como si me dijeras am. Y estás mezclando con was. Es como si me dijeses yo estoy, estaba. Right? Entonces solamente yo estaba. And that Ya. I was. Right? I was in the kitchen. Okay. I was in the park. Yo estaba en el parque. I was in the kitchen. Estaba en la cocina. He was with his friends. Él estaba con sus amigos. Muy bien. Entonces de acompañamiento también se puede usar el verbo to be. Entonces, Camila, solamente recuerda eso, que no usamos con otros verbos cuando es el tiempo simple, solamente el verbo to be. All right? Ya. Okay. Thank you. Good. Let's continue with you, please, Larissa. Last year, I was 23 years old. She was happy at the party. He was married. And here I have a question. Is with her or to her? With her or Yes. to her? Usually you are married to someone, ¿no? Usualmente se lo puedo usar decir with, pero en un inglés más correcto se suele usar con el to. I'm married to him. All right? Pero en este contexto podría funcionar de esta manera, ya depende de muchas cosas. ¿Por qué? Porque marry se lo puede usar como adjetivo, marry se lo puede usar como verbo, como te decía ayer. Cuando lo usas como verbo, por ejemplo, a pesar de que se dice un con, en el inglés no se traduce ese con. Ya se dice, por ejemplo, I wanna marry him, ¿no? Me quiero casar con él. Pero decimos con, pero no se traduce. Acá podría ser válido una de estas dos. Ya no estaría mal usar el to, perdón, y esto de acá, pero mucho más correcto si es que usas un objeto después y no es la intención de casarte como verbo, podría ser el to. ¿Ya? Married to her, married to him. Ya, pero nuevamente ambos funcionan. ¿Ok? Y un pequeño detalle acá, es súper chiquito, que no tiene que ver nada con la estructura como tal, porque están súper bien las oraciones, pero te van a corregir a veces en Pearson. Cuando tengamos la expresión de tiempo, normalmente la expresión de tiempo va al final de la oración. Si va al final, no se necesita no se necesita ningún tipo de puntuación. Pero si es que va al principio, tienes que usar sí o sí una coma y luego recién la oración. ¿Ok?
Just that one, Okay, Larissa. okay. Okay, do you have any questions about that? Let me know, please. No, I don't have. Okay, thank you very much. Let's go with you now, please, Noelia. Let's read your sentences, please. She was in the pool. He was in the bookstore. Last week, I was in the hospital. Okay, good. This one with who, right? With the hospital. All right. And in this case, the same idea as I was mentioning to Larissa, as you're saying the time expression, right? At the beginning of your sentence, you are going to use a comma before the main idea that you have. Okay. The rest of it, I think it's very well. Good. Thank you, Noelia. Great. That is was, right? That is was. Let me put your names with bold so that I can recognize that easier. Okay, there you go. So, let's continue. We have one more. Okay, we got to see, I think, where as well. This is where. The first part and the definition is going to be for you, please, this time, Larissa. Let's read the first part and the formula, please. Use where with we, you, and they. In other words, where is the past of are? Let's take a look at these examples. Subject plus where plus complement. Thank you very much, Larissa. Good. And this time the examples are going to be for you, please, Camila. Read all these examples, please, Camila. You are, you were, etc. Okay, teacher. Lo que está abajo, ¿no, teacher? You are sick. Yes, You correct, are, Camila. yeah. You are sick. They are happy. We are single. You were sick. They were happy. We were single. Thank you very much. Good. Y entonces, si notamos acá, entonces tenemos más ideas de lo que podemos usar sin usar otro verbo, ¿no? You were sick. Tú estabas enfermo. You were happy, or they were happy. Ellos estaban felices. We were single. ¿No? Nosotros estábamos solteros o solteras. Right? So, were with plural. And you. ¿No? Were casi siempre con plural se podría decir, pero también se usa con un tú, que puede ser singular. ¿No? Entonces, con plural y con tú. Were. You were, they were, we were. Let's do the same. It's the same idea. La misma idea, por favor, nuevamente. No otros verbos, que no sea el verbo to be. Y tienen de posibilidades nombres, lugares, ¿no? Ubicaciones, emociones, estados, ¿ya? Ya sea estados del cuerpo, o de cómo se sienten, estados sociales, estados de relación, etc. Let's go to the file, please. And again, write three sentences with where. All right, let's do it, please. 3 sentences with where. Again, we have 2 minutes to complete that one.
Okay. So again, let's check the 3 sentences with where. All right. This time, let's begin with you, Noelia. Let's read your 3 ideas, please, with that verb. They were happy. You were mad. We were together. Okay, very good. Thank you. Right, it's clear and it's correct. Thank you. I'm going with you now, Larissa. Let's do the same, please. The 3 sentences with where. They were hungry. You were worried. We were at the beach. Okay, okay, let me see this one. Okay, very good. They are correct. And I have no observations, Larissa. Thank you very much. That's good. Great. Let's continue with you, Camila. Let's read your examples, please. Okay, teacher. They were to eat. You were bad. Y we were to work. Okay, now let's analyze this one. Analicemos esto. A veces la traducción puede ser que nos confundamos. Recordemos que were es el pasado de ser o estar. Yo era o yo estaba. Ellos eran o ellos estaban. ¿Ya? Ellos eran o ellos estaban. A veces podría traducirse como fueron, pero no en el sentido de ir, ¿no? Sino en el sentido de que eran. ¿Ya? Eran. Entonces, en realidad, no podríamos hacer. Y recuerda, no podemos usar verbos con el verbo to be en pasado. No es lo mismo que con was. Si usas to eat, en realidad no es posible. Ya es incorrecto siempre. ¿Por qué? Porque es como si me dijeses, ya, ellos eran comer o ellos eran a comer, ¿no? Pero recuerda que were significa yo fui, tú fuiste, ellos fueron, pero nuevamente, no de haber ido, ya como yo fui a la fiesta, no, sino de yo fui un buen amigo, ya, ese sentido. Entonces ahí te confundiste porque tal vez tú podrías usar went, no, pero es otro verbo, que eso es el pasado de go, ¿no? Entonces, ajá, podríamos lo mismo que justamente estaban viendo. They were bored, right? Ellos estaban aburridos. You were bad, tú fuiste malo. Ustedes. Y lo mismo acá, ¿no? To were es la misma lógica que arriba. Tendría que ser we were, cualquier otra cosa. Puedes decir nombres, puedes decir edades, puedes decir emociones, ¿ya? Pero no usamos otros verbos. Y recuerda que were es el pasado en el sentido de ellos eran o ellos estaban. ¿Ya? Y fueron solamente si lo entiendes como ellos fueron buenos amigos, ellos fueron novios, no de ellos fueron a un lugar. Okay? Good. So let's change that one. Yeah. Okay, you can say we were boyfriend, you can say we were a boyfriend and a girlfriend, éramos chico y chica, ya porque boyfriend se entiende solamente como novio, o como chico, o como amigo hombre, ¿no? Y we, so you can say this one perhaps, we were in a relationship, or we were a couple, ¿no? Éramos una pareja, we were in a couple, or we were in a relationship perhaps, no estamos en una relación, como el que te lo voy a escribir aquí. Okay. In a relationship. Okay, that one could work over there. Eso podría funcionar ahí. Good. Okay, entonces, do you have any questions about that, Camila? Let me know, please. No, I not listen. Okay, thank you. Now, let's go back. Volvamos entonces acá. Lo último para terminar la clase. Pero recordemos nuevamente, ¿no? Was, were, obviamente se lo puedo usar con otros verbos, pero cambian la estructura, como les dije, ¿no? Se va a volver o tiempo continuo o se va a volver pasado, pasivo, perdón, la forma pasiva. Y son otras estructuras, ¿ya? Recomiendo que piensen en adjetivos como enfermo, feliz, soltero, como lo que tienen acá. Here, ¿no? Summary, es entre comillas, dice el resumen. Am, right? Am is the past was. Are the past were.
Okay, that's it. And this is negative. Y con esto vamos a terminar. Vamos a trabajar con ambos en este caso. Yo les voy a decir la instrucción cómo vamos a hacerlo. Pero el negativo. Y hoy terminamos con esto. Let's read. You're going to read everything actually. And it's going to be for you, please, Larissa. Read everything, please, Larissa. Negative. Add not after be to make it negative. Subject plus was or were plus not plus complement. Affirmative. I was in the park. You were sick. Negative. I was not in the park. You were not sick. Thank you very much. Correct, right? So the only thing we do, lo único que hacemos como siempre que usamos el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, que es aumentar not. Eso es fácil con el verbo to be. Okay, so I think we don't have questions. No tenemos preguntas porque es lo mismo que estamos haciendo, solamente aumentar esta palabra negativa. Así que aquí viene la instrucción, okay, para terminar. Let's write 2 negative sentences with was and 2 negative sentences with were. Okay, 2 negative sentences with was and 2 negative sentences with were. 4 sentences in total. All right, 4 sentences in total. Let's do it, please. If you have any questions, let me know. All right, we're going to have 3 minutes to do that. If you have any doubts, again, let me know. But once again, 2 negative sentences with was and 2 negative sentences with were, 4 sentences in total. Okay, let's begin, please.
All right. It was 3 minutes, only 10 seconds are missing, but you already have your examples. So let's check them. And let's start with you, please, Noelia. Let's read your 3. One is missing, right? Sorry. It was 4 in total. So continue, please. You need 4 in total, right? 2 with was and 2 with were. Yes. Okay. You were not single. I was not with him. I was not in a relationship. You were not in class. Okay, very good. Yes, you're right. You have your 4 sentences over there. I think they are very good. That's it. To finish this one, Noelia, let me know. Do you have any questions about how to use the past of be and these sentences? Any doubts or comments? Let me know, please. No, anything. Thank you. Now you're still missing over here. And you're missing one. We're going to do this together. Larissa, let's read the 2 that you have, and then you're going to tell me 2 by speaking. Okay. I was not in that place. You were not happy yesterday. Mhm. I was not I was not hungry. Okay. And what with where? We were not confused. Good. Confused, right? With the ed at the end. We were not confused. Okay, very good. Thank you very much, Larissa. Good. And let's finish with you. And sorry, Larissa, do you have any questions about this? Do you understand how to use the verb to be in past? Let me know. No, teacher, I don't have. Okay. Okay, thank you very much, Larissa. And Camila, let's finish this up with you. Okay, teacher. They were not busy. You were not sad. We were not studying. Ok, so let's check. Nos revisemos. Entonces nos falta una, pero recuerda, era 2 con was en negativo y 2 con were en negativo. Tenemos ya 3, está bien. Ya, eso vamos a tratar de cambiarlo para que sigamos la fórmula. Y vamos a hacer este con was. Ya, vamos a hacer I was not. La pronunciación de este va a ser busy. Ok, let's repeat that one, please. Camila, busy. ¿Busy? No, busy. Con Busy. una especie de I. Ajá, busy. Ajá. Y Busy. tiene razón. No tiene lógica esa pronunciación en inglés, pero muchas palabras son así totalmente sin sentido. Ya entonces, vamos a ir de esa corrección. Porque como tú estás pronunciando, estás siguiendo una buena lógica. Ya que es la U, suele pronunciarse como A, ¿verdad? Pero en este caso va a ser un poco como I, algo rarito. We were not sad, ya, está muy bien. Y ese de acá, recuerda, solamente el verbo to be, sin otros verbos. Pero si te das cuenta, aquí está usando otro verbo. Tampoco se puede usar así, porque es como decir, nosotros no estábamos estudiar, ¿no? Tendría que decir estudiando, pero es otro tiempo, ¿no? Es otro tiempo. Solamente el tiempo simple con el verbo to be tendría que ser un lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podrías decir, we were not, ¿cómo dirías en el gimnasio, Camila? We were not to gym. En él sería, cuando es lugar público, puedes usar at, es lo más común, ¿ya? Con lugar público. At, the, en, el, no, at, en, the, el, gym, right? At the gym. Okay, so you can complement that idea over there. At the gym. Okay. Y solamente falta una más con was. ¿Cuál sería? Una negativa con was. She was. Uh-huh. She was not. ¿Y en negativo? Great. She was not. She was not. She was not. It. ¿Cuál es la última parte? Recuerda, ningún otro verbo, ¿verdad? Solamente el verbo to be.
She was not. Recuerda, puedes hablar de nombres, edades, emociones, ya. sentimientos. She was not Elisa, ¿puede ser así? ¿O no? Okay, yes, it's valid. She was not Elisa. She was not Camila, right? Oh, it was a good girl, right? That girl was Camila, right? And you say, te dice, no, esa chica era Camila, ¿no? Y alguien te puede decir, no, she was not Camila. No, ella no era Camila. She was Sarah, ¿no? Ella era Sarah. Okay. Okay, good. Thank you, Camila. That's good. Do you have any questions? Let me know. No, I not, listen. Okay, good. You don't. Great. Thank you. That's it. Let's finish here. Terminamos acá. ¿Ya? Lo que quedan las preguntas yo les voy a mostrar después, pero eso va a ser complemento porque tenemos el viernes entero para terminar esto y entrar a ver otros verbos en pasado. Y ya le había dicho a Noelia que busque algunas palabras, verbos en pasado, le recomendé. Les digo lo mismo a ustedes. Traten de buscar ya en pasado, en el pasado simple para el viernes. Teníamos que hacerlo hoy porque quería empezar con otros verbos, pero vi por algunas conversaciones que es necesario que reforcemos un poquito tanto las preposiciones como el pasado del verbo to be, ¿ya? Por eso es ese cambio. Entonces, el viernes directamente nos dedicamos a otros verbos en pasado. Nuevamente, mi recomendación, vengan con unos 10, 15 verbos por lo menos que ustedes usen. O vayan a internet y busquen en pasado, ya verbos que usen ustedes para los ejemplos, que sean lógicos en su contexto, y vamos a trabajar eso. Bueno, no tengo nada más. Recordarles nuevamente, y esto era lo que quería mostrarles, ya, lo de acá, no se descuiden, ya, no se descuiden de Pearson. Tienen las fechas, yo siempre cuando asigno les digo, ¿no? Estoy asignando esto y va a ser hasta tal fecha, ¿no? Y repito 20 veces. Sé que algunos se aburren de que les repita, pero nuevamente, les estoy mostrando esto para que vean que les repito con una lógica. Ya entonces, para que vayamos bien, porque sé que todos tienen un potencial para, obviamente, pasar el curso, pero no se descuiden de esto porque eso puede hacer que no sea así, ¿ya? Ayer terminó ya, para terminar la unidad número 3, si no me equivoco. Y ya ayer también ya asigné hoy la unidad número 4. ¿Ya? Entonces, completemos esa unidad, ¿ya? Completemos la unidad número 4, que va a ser hasta el lunes, si no me equivoco. Y además tienen el quiz. Si recuerdan, ahí tienen el tercer quiz asignado, ¿ya? Y eso es hasta el día jueves. Eso lo asignan también ayer. Tienen hoy para completarlo y hasta el día jueves, que va a ser mañana a las 11:59. Bueno, eso es todo entonces. Les dejo con esa recomendación y les pido por favor que completemos como siempre la encuesta. ¿Ok? Ahí les dejo. Thanks for being in class. Have a good night and see you tomorrow. Okay? Bye bye, girls. Bye, teacher. Bye bye. Take care.